أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي فلدا منني أنكر مغبا فلي أنا سبب نما سيدنا الشيخ عمر سيري كلوبالي آيات الله في الدين أمي شيخو فوكا ولي نمان دور دان فويتا فلي منا أكون نجلا لا كنيشي على كجوما akawuli kajo anaka chesirla alaka dine chenjolila akawuli kajo Allah subhanahu wa ta'ala ka dine ndumbo belajele dangane malila alaka joni ame farku fuka wale nyimando ko fe radio horonya fm lame bawo ambo belajele fu tv horonya la jabaw anga folibe o belajele yawmana jaggeje fima fanga ambanyina ala fa sangura here alaka di ane o belajele ma nala sunami ankaram go ba fe ano anga sababu nyuma islamiya nya joro ila Sheikh Umar Siri Kulubali sekun yano wa oti doreye dumba mi ni okumi anka farku yara mi nga wuli ka jona ka chesiri sababula ambora dumba mi buani a hormo kalama kuma ansira halbi anga shiko ka anjidi famula muna anasega chesiri ni jiya soro halbi ni dumba yi anafa bolla kuma na ala suna sana nga do anga ngali bolon fe ana fuldi anga shiko ma ala Sheikh Umar Siri Kulubali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرمه أمي فوكي ولي مندور دم فيتا فيلمنا أقول لك جونا كتشسر كراسوبي كامبور دوما مي بواني أحرمه كلاما أننا ينو أودي كما هلبي كسيكا أنجدي كان لا فايدة الله سبحانه وتعالى كدين دوما مي ناكما كرنا أشروا ما كرمه فولي كان كوفي أنيا كانوا شغوكا بلاسرالوك أني أشروا يرى مني هلبي kaneni lamebo ni lajabo belajele la faida ula أعوذ بعزة الله السميع العليم آمين من شر الشيطان اللعين الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين آمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد آمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير آمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درجة رمبي رفوكي بركاته فاروق كارجو هورنيا لما بوانا بركة برجلي فو ولي كارجو إن لما باب فو جين جي برجلي لا لبلا يمرو سكي تلي هورنيا أبارك لو أني الله جبغو جين فا برجلي في أمي كانوا فولي نشين كانوا نيوم برجلي ما مانا كوف درتري نينغالي منونكي يمرو نينغالي إنكبو wani keli kaka sabu maye mindo ayru ba fo chugo mi wode kan no ko ima fen jari ye chugo chugo abuyani bolo chugo chugo directeur ka doni ma se yoro mina ika bara se ga sede abada tarima famia mana duma nunu kanga don wo kanga fo wo kanga jira sabu na dona ka famu abi wolo ni bunyade ke nyeshi ni mando ima Allahu dama de be min dato mana ambi fo ika nyiningali nyuma ina nyiningali neme nyine yala ashura yere mu mana directeur kuma farale la nyogonga ashura ya ala ka domba de ala ye domi mbonye ka horoma chaman ke ala ka samandiya chaman di ama ka barka chaman di ama ka dugo chabi chaman ke akono sigi ka kuba chaman balatige bunya bawla ko gelan bawla aka manyumon kan ke beni dominye ode ashurai tarima fam sigi ashura de giere dali o sayele mai ala ye jiye da ka ban pew ke be domi ma o de yoma ashura mana ne ashura ko fora afoko jiye dali o sangumbe aseose abibe jiye dali o sangumbe de ma tarima famia mana no ye jiye dara ala fe domina o de ashurai tarima fam directeur ani ko chamon dawti se ka min fo ka se adala bonyawla hormona barkawla ala min berajele bla ashura kono tarima famia mana directeur ko hake min gara ka be ashura ma ko bawla anda se ko fo ka se adala abelebele badoye nya fiye ka koro ala ye dugukolo wolo vlada
ka kabakolo vlada ke gnye yɛrɛ da ka bɛn don min ma o de yoma ashura ye tari ma fa kuranɛ b'a fɔ ne ala ye kabakolo ni dugukolo da ani fɛn mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ tile 6 o tuma na o tile 6 in bɛn kɛra ka o dafara ka bɛn don min ma o de ye ashura ye tari ma fa directeur o kɔfɛ arijinɛba o baara banna ala fɛ ka bɛn donba min ma o de ye ashura ye ala ka arshuba o baara in dafara ka bɛn don min ma ala ba bolo o de ye ashura ye walaha min ni latigɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn a kan n'a bɛ fɔ o ma ko lahul mahfuzu o fana dara ala fɛ ka bɛn donba min ma o de ye ashura ye directeur kalimu min bi latigɛ sɛbɛn ala fɛ a ka jɔnw ka n'o ye latigɛ sɛbɛn ni kalimu ye o fana dara ala fɛ k'a ban ka bɛn donba min ma o de ye ashura ye tari ma fam mana directeur depuis an ma bɔ nin kɔnɔ ni maa min miirila ka taa si nin koba ni fɛnba ninnu ala bolo ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen da ka kɛɲɛ ni don min ye directeur hali ni maa mɛ fɛn fɔ o bonya la hakilima bɛɛ lajɛlen bi o bonya ye tari ma fam directeur donbaw ka ca ala ye nin mando in bonya ni donba minnu ye mais ashura ye jɔn kelenna de ye a kelen pe de b'a dama ani donba si manka tari ma fam kada munga ala ye koba hakɛ min kɛ ka bɛn ashura ma ala ye bonya hakɛ min kɛ a kɛ jɔnbaw ye ka bɛn ashura ma ani ala ye ko gɛlɛn hakɛ min kɛ ka bɛn ashura ma ala ye dugawu hakɛ min jaabi a ka maabaw ye ka bɛn ashura ma ani ala ye kulomagɛnɛ hakɛ min kɛ a ka jɔnbaw ye ka bɛn ashura ma donba si tɛ an ka donba bonya taw la ala y'o bɔɲɔgɔnko ka min ye tari ma faamu donbaw ka ca a bɛɛ n'a ka bonya don nka ashura ye jɔn kelenna ye min kɛra a la directeur ani tɔw si ta man kan tari ma faamu o koba ninnu ani o ko gɛlɛn ninnu ani o dugawu jaabi n'o kulomagɛn ninnu daw tɛ se k'a fɔ ka se a da la nka directeur kundala surunyala a dɔ filɛ nin ye an fa Adamu alayhi salam n'o ye abul bashari ye adamaden bɛɛ lajɛlen fa ala y'an fa Adama da ka bɛn don min ma o de ye ashura ye tari ma fam an fa Adama dara ala fɛ k'a dali dafa ka ni fiyɛ la a ka wuli ka jɔ ko a kɛra Adama ye o kɛra ka bɛn don min ma o de ye ashura ye tari ma fam directeur o kɔfɛ ala ye arijinɛ di an fa Adama ma k'a ni a la k'a fɔ a ye a n'a muso an ba Hawawu u ka don arijinɛ kɔnɔ a fɛn bɛɛ y'u ta ye u k'a dun cogo bɛɛ la fɛn o fɛn ka d'u ye o bɛ bɛn arijinɛ kɔnɔ mais ka kangari da u ye k'u ka jiri kelen to ale ye k'a bonya jira n'o jiri kelen in to yen ye mana arijinɛ dira Adama ma don min k'a don arijinɛ kɔnɔ k'o fɛnɛ kɛra ka bɛn ashura dɔ de ma tari ma fam directeur mana ashura ka bonyaw ye nin ye ala ye nin bɛɛ k'a kɔnɔ o dama tɛ bonya hakɛ min kɛra an fa Adama ye ka bɛn ashura ma n'an ko an bɛ jɔ o dama kan nin kɛra Adama ye a la nin fɛnɛ kɛra Adama ye a la n'an ko an b'o jate directeur an bɛ si a ka dugu jɛ bilahi an t'a ba fɔ la Adama kelen a ye bonya hakɛ min sɔrɔ ala fɛ ka bɛn ashura don ma an bɛ si ka dugu jɛ an t'a ba fɔ tari ma faamu an fa Adamu kɔfɛ alayhi salam ala ka kiraba dɔ bɛ yen u bɛ min wele ko Idris alayhi salam nabi la Idrisa ale ye ala ka kiraba ye
ala ye kira min bonye ka fsamandiya ni barka caman ba di ama tarima fam o bonye wala ala ko Idrisa ka hakala warafanahu makanan aliya ako aw masa Idrisa korota kana yoro korota lela tarima fam suratul anbiya de bina nene directeur nin korota yi mufassirina ubi koro caman ba fo ala do ko korota yi ko koro de walma korota yi ne ko ala ya yele ka sigi kabakulun nani nana ka yinga sigi yoro yi nyani je wuli che do ko la korota yi ne ko ala ya do aljina kono ka sabu ke ni mina melaka nana baro ka fe do dola ako ni mina melaka ma ko ka saya la dige ala asale ka ala wuli ke kla ka ta aljina jirala ka janama jirala mano aljina jirana yin kono adone aljina kono ka ko atibo mana puma samana ni ni melaka che ko ala ye joda ma ko aka toyi tarima fam mana ko ayi doni minga aljina kono ka toyi ni nyugo inata ko de ye korata yin do ko la ala ye kreya min dama ane ala ye bonya bamunun dama ka surnya ale alala naka batoyi anaka ala nya siranyai ko de ye korata yin mana puma chama mbi fala o te bashi directeur mana korata yin woni sigatala ala ya korata kana yoro korata lela mana korata yin ko kare Idrisa yi ke bedo mima o de yoma ashura tarima fa directeur alla dano fana damama o kanga ashura bunya kumbo mafe o kanga boma yi iki bedi ashura bunya la ko sabu ala ya fo Idrisa ma warafa na o makana aliya ni Idrisa korota kana yoro korota lela ko soro la ka be ashura dodema mana ne re be ashura bunye ka horoma tanga tada ala na ne re korota ke mbunye jiena ya anilahara wasigata la directeur obala de billahi ma ya ashura bunye achiyaka ala ni bunye ki korota jiena ya ki bunye ki korota lahara o mawuli fiyo directeur o damate ala ka kiraba wara be ube min wele ko Nuha alayhi salam nabi la Nuhu nyana Qur'ana ye sura ngelen jigi ale ko foli kama aka nyana maya anaka ko kera chugumina Nuhu aye bonya basoro kira uchala ashi kira mi yo bonyo ngo soro machaya sabu Qur'ana ya fo suratu Nuhana ko Nuhu ye shi minke kira ya kono mo wajulu ni ubla saralela ko sambakili sambi duru kache nabila Nuhu ye san mbakile neke sambi duru kaje abi kira ya la sella o ta shi farale nyogonga de o ya ka kira ya shi damati a chile ala fe ko akata ala ka chi lase mana chidun katabla fatu dona o de sambakile sambi duru kaje mana kasora mechi ay shi min balo kono o tenna mana Nuhu shi jana ko sebe tarima fam mana ala ye bonyabo ka Nuhu yere ka be ashura ma o bonye wala belebele do e jume directeur tuma mena Nuhu la ka mogo no fe ku waju ka pumu fe ku sonzira ku baga u be fe mena na mai taruna dabla san wakele san biduru ka je directeur ma to Nuhu tala ay fe be ka jirula ay fe be fuyi asamanu no fe chugoya bela no ma to Nuhu tala tarima fam Nuhu aye ma ake min zoro san wakili san biduru ka je o laseli kofe ko ma bisheki muso bi woro ani chemuka Nuhu yo dama de soro ka blaka sraka san bakili san biduru ka je o wajulu kofe odela directeur kuma baba ni yoro ina de Qur'ana kona ala ko kira makishin nama bama akomi kokoro boro biye tarini son hakilila ki dusugun sabati tarima fam directeur Nuhu kenin baruin walma Nuhu kenin kisain
a bi bilasirali ba de kɛ anw bi wajulukɛlaw ye ani karamɔgɔya tɔgɔ dan bɛ an minnu na bi kuranɛ de bɛ kɛ ka nin fɔ nasu jɛlen tafsiru tɛ karamɔgɔ ka fɔlen tɛ hadisa tɛ kuranɛ nasi jɛlen ko Nuhu ye san 1000 de kɛ san 50 k'a jɛ a bɛ ka mɔgɔw wele ka na Ala ma a y'u wele su fɛ k'u wele tile fɛ k'u wele dogo la k'u wele kɛnɛ kan k'u wele jama na k'u wele dogodogoni dogo la o bɛɛ la u m'a to a ta la a ka maa sɔrɔlen san 1000 san 50 k'a jɛ o wajulu kɔfɛ maa 80 muso 60 cɛ 20 o tuma na an karamɔgɔ ne miirila o la ka taa so la ni bangere yɛrɛ ka kuma o ma i ye tiɲɛ fɔ a ma faamu i y'a jira sɔmɛ k'a ma a mɛ ye o kan ka gwa e la bilen n'i miiri kira Nuhu na wa cɛ 5 min ka kusa danfɛn bɛɛ ye n'a bɛ fɔ olu ma kiraw cɛla ko ulul azmu kira belebelew kira jalabatigiw minnu ka bon kira tɔ bɛɛ ye Nuhu b'o cɛ 5 la kira do nabi ɲuman do wa ulul azm do kira minnu ka kusa kira bɛɛ ye o cɛ 5 la Nuhu b'o la mais o bɛɛ la san 1000 san 50 k'a jɛ a bɛ wajulu la a ye maa 80 sɔrɔ cɛ 20 ani muso 20 o kɔfɛ directeur bugali tɛ bugali ye nin tɛ nin ye dɔgɔyama tɛ dɔgɔyama ye u y'a fali yɛrɛ laɲini Ala de m'o latigɛ fɛn bɛɛ fɔra a ma fɛn bɛɛ dara a kan masiba to tɛ Nuhu ka mɔgɔw mɛ min d'a kan tari ma faamu mana directeur ka kuma surunya Nuhu a jigi binna ka misɛnya ka mɔgɔw la a y'a ye Ala ta kɔfɛ tubi cogo tɛ ninnu na tari ma faamuya directeur Ala ye Nuhu garijɛgɛ muso dɔ la o fɛnɛ kaana gɛlɛyara kosɛbɛ a cɛ ye kira ye mɛlɛkɛ bɛ jigi u ka so directeur kiraya kuma jɛlen b'a cɛ da ulul azm do mais wallahi muso in ma se ka kanda a ma sɔn cɛ ka fɔta ma Ala ye nɔrɔ min d'a ka cɛ ma walima a cɛ ma ale ma fɛn sɔrɔ o la k'a bɛ sira ye tari ma faamu directeur Ala ma hunna jara Ala k'o kɛ kira bonya kama sallallahu rasuli kunaja sababu b'a la nka latigɛ belebele do dɛ tari ma faamu n'o tɛ kabako da do e cɛ ka kɛ kira ye e n'ale de b'i da i n'a bi wuli i b'a ka fɛn bɛɛ kalama directeur Ala ye kiraw sanuya ka se hakɛ min na a n'a y'u bonya ka se hakɛ min na a n'a ye muɲu ni sabali min d'u ma maa dege ni maa kala Ala y'o dɔnniya min di kiraw ma o bɛɛ kɔfɛ e cɛ ka ko ye nka e ma se ka kanda directeur o ye kabako da ye dɛ mais Nuhu muso a ma se ka sira ye ale farala Nuhu juguw kan ka Nuhu ka ko gwɛlɛya ka baara sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bolo muso in jɔyɔrɔba b'a la tari ma faamu mana k'u tiɲɛna ka gɛlɛya Nuhu jigi tigɛra a ye mun kɛ a ye Ala wele halaki la tuma min na a jigi tigɛra ko maa wɛrɛ tɛna kana bilen n delila k'a yɔrɔ f'i ye directeur dɔ la Nuhu bi bɔlɔ kɔnɔ ani cɛkɔrɔba dɔ bɛnna cɛkɔrɔba sijɛ do a mɔden dalen do a kan na a ka tangana bere minɛlen do a bolo mɔden ye Nuhu ye min kɛ mɔden ko mɔkɛ ma a ko n jigi joinɛ mɔkɛ ko mun kɛra a ko n jigi joinɛ tari ma faamuya mɔkɛ in a ye a mɔden jigi directeur ne y'a sɔrɔ Nuhu ka mɔgɔw ni fa bi sa a bi dudenw fara ɲɔgɔn kan de a b'a f'u ye depuis nin kelen ne kɔni ni saya tɔ man jan nka Nuhu b'a ka naganaga kan in na ni n den min tugura a kɔ n ka danga b'o kɔ wallahi u satɔ de bɛ ɲɔgɔn ladi k'u kana tugu Nuhu na k'a sɔrɔ a ma foyi f'u ye k'u ka da Ala la u ka ɲuman kɛ kɔ directeur kiraw sɛgɛnna dɛ Ala m'an yɛrɛ ta u kunna an fɛ Ala k'o kɛ kira bonya kama sallallahu rasuli don dɔ la a ne nin bɛɛ ne ta mɔden jiginna ka tangana bere minɛ mɔkɛ bolo ka si Nuhu ma k'a da Nuhu hun fo ka bere kari 2 ye
tarima fam nuhu yo ye minge nuhu jigi to tigara ako ndesara mogewla ndesara fawla ndesara diuna moderu koroba ya bali ni yolu ke juguya nu ga ba alalai no lu koroba yara ne nuhu na ndawro nyini tarima fam directeur ninde ya jigi tige odela demseni fitinu nge blala kasraka ko sebe bato billahi ibmadin islamiya karamogo wani atonye mogo ni tona debe amini yoro fuli kula ma bi fo yere ci ka tugo nyumana ka demsenu la famu ku blasra ku kala ala ko barala ala ko kene usigilila ani ala ko kuma folila directeur joro ni bonyo bala ala de ba da ayamaru dimseni hakili la famuli ala ka dina na ana ala ka pumakana donuma ko misali be de ba fo ni tirichi fara kolo safe ni tirichi faraka ka fara chien fo que no boala o te tunu bleun tarima fam mana ni dimseni la famu ka kala ka digi ka lamo ala kola aka chala obeke ala ko mokoti tarima fam o de la kira ka hadisa la kira ba fo kishin nama bama ko dimseni fitinu kalanga ka dimseni fitinu nga qur'ana kalanga ko be ala ka funu tasuma de faka ni ala dimina ka dimi ka funu gele ya fo ka ala ka funu ge ba fo tasuma mene ko fe mi mi se ko dimi tasuma faka ko de dimseni fitinu qur'ana kalanga tarima fam chiko kele do directeur munu bi demisanu lamo depuis abi kola meshi dona pour di muna ka dege njigitelila ka dege danga dia bela ka dege jugu ya bela deba demisan nama obmana olu kalanto jugu ya ni ala tnema siraw tama chugola directeur ala kota kuma doni demisani da o fena bi ala fununi na to warata min ko oni ya lajebi o baraw de bi sinka momso klala bo klala deun klala mana modern wolo balusa olu de be ka entraîner de bubi kono barala generala ala kota la ba ala la ni cheni shivaya berati o me directeur ambe ban zone o munu mbiga ka wele da kana shaytana ka sirama ani munu mbiga wele da kana ala ka sirama ambe de ban chesiri minga girabi to de tala tarima fam mana dimsenu la famiyali u degeli nu kalani ibmadin islamiya bo bara mina bara bare do billahi ala de ba bunya dado ali sala ka ta fanga de amma ala ka dusukun karaba ka de amma ala ko ka kira bunya kama sallallahu rasul mana directeur nu na ala wele akwala nyanyi ni fe ke kafiru be halaki ala ni wele shunde sara ñu wele kilo men labi ñu wele jamana ñu wele ngele ni ngele o makoto ndala ala kafiri na den wara wolo ni kafiri dete a beta cien ka be halaki fa faga ke ba faga ke de faga ke duchi ala ni utoyi bini ka jonche aka dangali nyongo makeo billahi ni asura temana dadeka o de la mamunyu nemba no ko abi funundo mina o manogona ayru ba fa ka pmana directeur no munyuna kojugu san wakile san biduru kaje amunyune saballedo me asira dana minge ni ne karaka danga kayala ko nyame kulungla era ani mamunu darila ani daba bidugo koloka iga bechena muso takado ife kuloko nuhu mina minge ne ala jugula ibai billahi ala orduru di kabakolo meleke o makuka kabakolo dabele jiyo jibi kabakolo kona akashuru ka orduru di dugukolo kora meleke o ma jiyo jibe kwa beke fundi kana dugukolo ka jinna na dugukolo datugu de danve mbi dugukolo ka nima fena na ibo nuhu ni ma damado min dona fe kulu kono ani danve munun dona fe kulu kono danve to be abe halakera tufana jife billahi
mana nuhu ga dugo jabira halaki ji nana mana nuhu ani mamunun darala utora kulun ngono sa jika ubiga ka ala wele kafiru kone halakira danve be halakira fo olu islame damado min bi nuhu fe kulu kono ani danve be chema na musuma mana ala ka funu bina dawati jume ka ji jigi mungo so olu ka jogire ka kana nyenema ya kura damina dugo kulo nuhu ani mamunu bi kulu kono utora ala wele la mana ko ala nana nuhu ga dugo jabi ke jija ka bo dugo kulu ka nuhu ka kulu jojudi kulu ka o fene kera ke be ashura dodema tarima fam o do imbe ba fo jiere sigina kurayi domina mana jiye daraka be ashura ma jiye be halakili ka to nuhu ni madama do min ba fe kulu kono ani danve be chema na musuma ubi ji ka girete fa be ji mana ala nana hina ka yafa directeur ka jiye sigin kuraye ka jija nuhu na ka mugo ku jodi kuluka gireka ko bara invene kera ke be ashura de ma odela ashura shuni yani kale dali ashura la uba ayore riwaya tanuhuna sadara abi tanuhuna ko nuhu ne ya agali wala man nuhu yake choko jumena directeur tuma mina ni kunu jora judika nuhu na ka mogo jigini akuma nga shumbi ka ala fo ka barkada sabo bikara dumbai nyana maya sigina kuraye kafiri be halakira wajijara awun sigira dugukolo sambe wala man jigina dugukolo mana nuhu yere ani ma minnu b'a fɛ kulu kɔnɔ ani danfɛ b'a fɛ a y'a ɲini a bɛɛ ka sun a bɛɛ sunna ashura don ala foli n'a barika dali kama sabu k'u kisira halaki ji tɔɔrɔ ma wa o jiginna gere kan tarima fam o kɔfɛ directeur ye waati min kɛ kulu kɔnɔ ji kan kalo 5 ni kɔ directeur bugun dara u ɲɛ la k'a sabu kɛ dibi ye directeur mana u jigini u si tigɛ ka bɛrɛ ye ko ala k'u ma u ka kale kɛnɛ da u ɲɛna n'o kɛra bugu in bi ta ka bɔ yen u y'o fɛnɛ kɛ ka kɛ ni u jigin do ye ashura don ala ye bugun ta ka bu u ɲɛ la o de kama kanunen do ashura don n'i mɛ dɛsɛ ka kale kɛnɛ da i ɲɛ la ko a b'i kisi san ɲɛdimi jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma a bi ta nin de la a faamuyara mana directeur nin fɛnɛ ye bonya dɔ ye min kɛra ka bɛn ashura ma o kɔfɛ ala ka kira wɛrɛ bɛ yen u bɛ min wele ko yunusa ibn mata yunusa ibn mata ala y'ale fɛnɛ jarabi a bɛnna maa minnu ma o kɛra maa kan na gɛlɛnw ye directeur a kuma n'u fɛ k'u ladi u m'a to a ta la mana ale yɛrɛ ye ala wele sisan ko ala k'a ka mɔgɔw halaki tarima fam directeur a kɛlen ka ala wele o kama k'u ka halaki ɲan'o nali cɛ ale ko cɔne kɛ n yɛrɛ ɲini dugu in bɛna halaki ɲani halaki kana ka n to a kɔnɔ yan i jɔ n ka bɔ bɔn kiraw hakɛ la o ti bɛn a ti bɛn kiraw ka bɔ fo ala ka jɛ d'u ma a ti bɛn o ka ko kɛ ni ala ka yamaru tɛ a faamuna mana ale bɔra k'a kɛ i b'a fɔ a bolila ala ka masi ba ɲɛ walima siranka ma ko ɲangata bɛna na o kana na ale sɔrɔ dugu kɔnɔ o kumana a bɔtɔ sisan directeur a nana bada la kɔgɔjida la ka kulun dɔ ta ko a bɛ taa ba kɔfɛ halaki kana ale sɔrɔ dugu kɔnɔ directeur o ye ala fun'a kɔrɔ kosɛbɛ parce que a ye fɛn kɛ kira ya hakɛ la min ti bɛn mana a donna kulu min kɔnɔ n'u yɛlɛnna kɔgɔji kan kulun selen ba tila ka kɛɲɛ na kulun jɔra yen ka woyoba don a la ka fiɲɛba don a la kulun tora lengelanga na a ti taa kɔ a ti taa ɲɛ a bɛ ɲini ka na dafiri mana minnu bɛ kulun kɔnɔ o ye damakasi caman ba kɛ ala la sera yɔrɔ dɔ la maa dɔw sɔrɔl'u la olu ko nin bɔɲɔgɔnko nin tɛ kɛ gansan dɛ n'i y'a ye nin kɛra kulun na dɔrɔn i b'a sɔrɔ jɔn bolilen de bɛ kulun kɔnɔ wa tant que n'an m'o ɲini k'o ye k'o fili ji la kulun bɛ dafiri an bɛɛ lajɛlen bɛ halaki tarima faamuya directeur mana ko an b'o ɲini cogo jumɛn na mana ko an ka lajɛli kɛ ka kala da ka lajɛli kɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ jɔn de ye jɔn boli
tarima fam directeur lajel te dore jete minako tarima fam be ba fo jete minana flan be tegala ni monturu na fara ko seli fana sera ma shi ta dugolo ka be min bi kunja ka kile laje ibi monturu de laje seli fana bi dikira ma do mina monturu de me kekara tegala wa ala e ere ko kuma fo qur'ana kono o me mun e bi monturu laje jete do de do kile bi hake mina o jete minana ko sigi ni venga mana ni ya laje doron kile bi hake mina ibi odo mana no doni ife seli fana sera ma se ibodo tarima fam o jete udedu tarima fam abe ba fo meteo u ka jete minana sa mina biya fiya bi ke biya findeni bi ke digere jumena nene bi ke digere jumena u be ni bedon dore u tew ala u te kira u te jete udedu nene ni nkera ta dore sege ni mina keta nene ni nkera ta dore ba soro ni mina keta wo o jete chiew o de meteo ya nanga jete mina fepe afamuna mana jete mina ubi la jeli sira wo ka galonda la fiu alla ya soro akin tiku manja tarima famia munu bi jete mina ka fo ni wallahi odo siga tala afamuna ma te guno do te mi ala jayde ala ko wala yituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ne ala ka guno doni ma shi ta don fo mami mana ne ala yereja e ma ja ne ma ja le ma ja ngam ma ja itabla ala no la de ma ya ja halna ya sore ne tola tarima fa directeur u yella jele ka kulu kono kala nyeshina yunusa ma a ko chikoroba e jombolle allah akbar yunusa ma flafa ko chiado ne jombolle ngane te ma ka jombolle de ne ala ka jobulle de sabo ala ene chini ndugu manu no ma ngata mu fe ubana ala tama ne ala wele halaki binali nyane halaki nali che ne bora halaki kana na nsoro dugu ko ngane tiliara ka soro ala mejedia mana ne bolla ala ka toronye mana ne ala ka jombolle de ko ala ka jombolle ma ka jombolle on mogo tola on mogo ba nga kishi dama de la na sabatira ka ba ki jombolle mi nga lakli la mbo kede tarawnga na halaki yunusa ko jume ko ambi siriki fili jila ne filili ka wanguna abato kulu misrami tarima fam yunusa ma sosolido ala parce que aya don ni ala ka funu de nato ya alema politique ka ala ka latiga da politique ka ala ka latiga da ne directeur ebi kunshi yoro mima abi kumbe billahi ala ka latiga nyumangani ala ko ke kira bonya kama sallallahu rasul wiye yunusa siri mata de ka asena bolo be frike ka fili ko jila tarima fami u ya fili jila doro ala shina ka balen do yamaru ko ka kun kira ya bonye kama aka tuli jila ka chien ala ya bonyo ma ala jega dobla ko ka kun tarima fami directeur jega kele ka yunusa kunu atura jega kono directeur mungera yunusa nana miri ka fo ale minge tiere la afilila wala fununa ale koro ale kira manga ninge kira manga sonima directeur upmana yinyeshi alama ni kono nanjei ani ala yafa deli akumi munvo aba fo de la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin aba fo ala mafu ite fona kara sania be de ne yunusa de kara nyere kunto nyobai mashi te fona kara alai sania be de ne de kara nyere kunto nyobai yunusa tora abin defo tarima famia abin fo shu abin fo kle ka ala ya fadil tarima famia mana akene kuma in kama ala nana latige wuli kai ke kamana gan wuli ke bo aka mi ngun latigera aka ko joshi akana ala delin kama tarima fam qur'ana yara ba fanye falawla annahu kana min almusabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asuna ala ko konu yunus akume ke subhanallahi fo bayi ko ale ala pamba to jege in kono ila yawmi yub'asuna ko fuka ta shi lahara jo kana jodo
tarima fam mana ale ta nye ko ba ye de ala ka funu kama latigɛ la a kun bɛ to jɛgɛ in kɔnɔ de a bɛ ala ka funu kɔnɔ a bɛ jɛgɛ kɔnɔ dibi kɔnɔ a bɛ ji jukɔrɔla dibi kɔnɔ ala ko n kun b'a to yen de ila yomi yubasuna fo lahara don tarima fam mais a ye subhanalahi fo min kɛ nin cogo in na ta o ye ala hinɛ la ka ala yafa ma ala y'a ka dugawu minɛ k'a fɔ jɛgɛ ye ko jɛgɛ ka taa labɔ k'a bila gere kan o tuma na o dugawu fɛnɛ minɛna Yunusa ma k'a bɔ ala ka funu dibi kɔnɔ k'a bɔ jɛgɛ kɔnɔna dibi kɔnɔ k'a bɔ baji kɔrɔla dibi kɔnɔ k'a bila gere kan ka bɛn Ashura dɔ don de tarima fam mana Yunusa ye dugawu jaabi sɔrɔ k'a bɔ nin dibi ba ninnu kɔnɔ ka bɛn Ashura don de directeur hali n'a danna nin ma nin bɛ Ashura bonya kun bɔ nin bɛ maa jija kun bɔ Ashura ye a fisamadenya a n'a barikaw ɲinini kama tarima faamuya directeur mana Yunusa jɛgɛ y'a fɔɔnɔ nin cogo in na ta kuranɛ b'a fɔ an ye jɛgɛ kɛlen k'a fɔɔnɔ ala ye fɛngɛ je de falen k'o kɛ k'a koori directeur o y'a sɔrɔ a burakilen don walima a bunangilen don k'a kɛ i b'a fɔ den wolo don walima jikalan bɔlen don maa min kan k'a fari bɛ wura tarima fam hinɛ kama a la directeur ala ye fɛngɛ falen jesun falen k'o woya kɔrɔ k'a datugu n'o ye mana je yɛrɛ asulu u b'a fɔ ko a daminɛna nin de la je kun ti diɲɛ na mais Yunusa kisili kama de ala ye je dilan k'a fundi Yunusa kɔrɔ k'a kɛ k'a koori mun kosɔn dimɔgɔ kana sigi a la tarima faamuya mana directeur Yunusa ye nin bonya in bɛɛ sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Ashura don de ni dama tɛ an bɛ kuma surunya ala ka kiraba dɔ fɛnɛ bɛ yen u bɛ min wele ko Ayub alayhi salam nabila Ayuba ala y'ale jarabi ni bana gɛlɛn directeur kuranɛ ye Ayuba ko fɔ a banana bana min gɛlɛyara kosɛbɛ Ayuba ye min kɛ bana na riwayaw la ko a bɛ san 80 bɔ a dalen don a tɔ ka bilahi directeur ala bɛna Ayuba yɛrɛ ka dugawu minɛ don min na k'a bɔ o bana cɛ la o y'a sɔrɔ nafolo batigi don jamana bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ a ka nafolo bɛɛ tiɲɛna k'a ka nafolo segin a ma k'a musow n'a ka denbaya segin a ma o dugawu jaabi in fɛnɛ kɛra Ayuba ye k'a ka bana kɛnɛya k'a ka nafolo ɲɔgɔnna segin a ma k'a ka denbaya ɲɔgɔnna segin a ma ka bɛn ni Ashura dɔ don tarima fam directeur o kɔfɛ ala ka kiraba dɔ bɛ yen u bɛ min wele ko Nabila Musa alayhi salam ibn Imran Nabila Musa ale kun ye ala kuma ɲɔgɔn ye ala n'a bɛ kuma da ani da o de la donba ko ninnu na directeur an mana kanu ɲɔgɔn fɛ ala kosɛbɛ a y'a janto ala ka donba ninnu diinɛ yɛrɛ ngulɔmaw la belebele dɔ de ye donba ninnu ye ala mago b'a ka donbaw la kojugu n'i y'a lajɛ don min na ala bɛ Musa ci tarima fam directeur suratu Ibrahima kɔnɔna lajɛ a aya 5 Ibrahima kofɔli sura o aya 5 directeur ala b'a fɔ Musa ka hakɛ la ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآية لكل صبار شكور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآية لكل صبار شكور directeur ala ko ako tiɲɛna ne ala ye Nabila Musa ci na anw masa ka kabako ye ni dalilu wulibali ye mun kosɔn a k'a ka mɔgɔw bɔ filibanciya dibi la kana
kunaja yelema walima kana kanda noroma no ene ala ka sira jirale ana akhrij qaumaka min az-zulumati ila nuri muso Musa ka mogo bo filibantia dibijugula kana kunaja noroma tarima fam ala ko kiyana ne Musa ci ni aw masaka kabako ye muso aka mogo bo filibantia dibila kana kunaja yelema o ko fe mun wɛrɛ wa zakirhum bi ayamillahi akasigi ku hakili jigi ne ala ka donbaw la tarima fam ni ala yɛrɛ de mangaye suratu ibrahima na a aya 5 na ala ko nye Musa ci nanga kabako ye mun sɔn aka mɔgɔw bɔ kunakoya dibila kana kunaja nɔrɔma o kɔfɛ akasigi ku hakili jigi ne ala ka donbaw la Kurana de bige kanin fode farugo ga foli te hadisa te tafsiru te karamogo mafo ala yere de manga ini wa zakirhum bi ayamillahi wa uhakili jigi ne ala ka dombawla o koro ne ala ka dombo fuyi uku jando ne ala ka dombawla ku bonya tanga uku jando ne ala ka dombawla ke miri ke tashi ne ala e koba mununke ke be domba nunuma ala munfaraka inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakurin ala ko inna fi zalika ako min vleni no ye ku hakili jigine ala ka dombo la ayatin o ladili de ani kabako li kulli sabarin sabali ba kelengele be shakurin munu ye wole nyuman dombai ne alai tarima fam ne ala ye do munun bonye ni mirili olula jo ko o wasara dalilu o wasara wajuli o wasara kabako min bi da ala la ki ke ka ala ka saramene tarima fam sabu doma nunu bebe bonye soro ni wale udi munun kera kono mano wale kilo kele ko be wajulu ni blasarali di ani kabako ke nyesi sabali bawma ani barka da baw ka don ne ya ke alaye aba donyi nene ya to alaye nimisa taala wa geleya ni degu munun bi danga ala kama o sabalili o kota gwanzai tarima fam directeur ame janya folo na mini vole flene asura bonyola mini mi ngerala ni akilima mirila ka tashala ibi ko baya la de ibi bonya chama ya kono ibi ladili chama ya kono wa ibi blasrali chama ya kono tarima fam usmana ni ala yere de gapmaye ay Musa chini kaminyi tarima fam ka fo akaka mugo akili jigi ala ka dombo nyaleun mana debi Musa kle ala mago be aka dombo bunyalla mate Mustafa klema sallallahu alaihi wasallam mana ayrubo hakili jigi ala ka dombo la wa ka don ala ka domma nunu bunyeli abe fenye jone ala cha ala debi oda mana kira Musa alaihi salam ka kuma surunya directeur anana la seli damine ala ale chi frauna de ma anaka mogo ani ka nyina fe Israel munu minale do ferona bolo jonyala akolu ka horonya ka bunu ye Misra ka tanu ye Israel sigilen fleur mina sisa tarima fam directeur Musa o bare sigi seka ani gele ya bo ye nyogon kumbe de kumbo ni nyani gelon ka bo ferona na ana alabato bagaw tarima fam mana ke kene ashura do doye Musa na ka mogo ye sira mine ayu labo shufe directeur no Israeli onye mungoso ukata ka bo ferona ka jonyala ani ukata sigi yorola ala be fe ukasigi yoro mina ne be kuma infam directeur ferona ni aka mogo ye Musa nobo fu na se bajima kogojima ala ye Musa ya maruka ka bere cijika mikuma tele ya kuminyeni yoro fo ye sia cha ba farala ka bonyogona Musa ni Israeli undona ubuge ka teme mana firona na ka mogo yu nomine Musa bole gere ka ay bere cijika tukuni ala ka ya mori
banana datugu Firawuna n'a ka kɛlɛdenw da la Firawuna yɛrɛ a n'a ka maaba bɛɛ a bɛɛ halakira ji la o don la Musa kisira a n'a ka mɔgɔw ka bɔ Firawuna tɔɔrɔ ma mana o bonyaba in n'o dugawu jaabiba in ani o baara dafaba in Ala ye Musa ci baara min kɛli kama k'o fɛnɛ kɛra Musa ye ka bɛn Ashura dɔ don de ma tarima fa mana kundala surunya la directeur ni ne Ashura ye foli ti se kɛ min fɔ ka se a da la tarima famiya n y'a f'i ye a bi bɛn diɲɛ dali o sankunbɛn fɛnɛ ma tarima fam Ala ye diɲɛ da k'a ban Ashura de la mana Ashura se o se o bi bɛn diɲɛ dali o san yɛlɛma de ma ne bɛ kuma in faamu an bɛ an karamɔgɔba fo ka waleɲuman dɔ danfoyi tɛ foli min na a bɔra ka nin bilasirali minnu kɛ sisan ni walawalali minnu kɛ damakara bonyabɔ minnu na san Ala ye bonyabɔ minnu kɛ a ka jɔnbaw ye ka bɛn ni ma a kuma Ashura o tɛ don denni kuma bɛ seko fo a ka kɔnɔnajɛlɛ la ka waleɲuman dɔ danfoyi tɛ foli min na ma karamɔgɔ an kun y'a kanu hali bi ka bilasirali kɛ an ye Ashura in don yɛrɛ a ɲɛnamayali wa maa bi bonya min sɔrɔ a la awa ni o dɔnna an yɛrɛ fana fɛ o kuma an na belebele fara hali bi an ka cɛsiri ani an ka jijaw kan ayiwa directeur Ala maa ni sababa bɛn na Ala ka kira bonya kama sɔli Ala rasul an bɔra ka bonya minnu fɔ a la sisan directeur o dama yɛrɛ mɛn ni wasaraw ne Ashura bonya i bɛ nin bonya in sɔrɔ a la i bɛ nin hɔrɔma in ne nin barika sɔrɔ a la hali n'o ma f'e ye fɛn minnu kɛra Ala fɛ ka bɛn Ashura ma n'o mɛnli ye e fɛ ne y'a bonya i bɛ min sɔrɔ a la o b'o jira e la ka sɔrɔ maa m'o f'i ye tarima fa Ashura bonyali min bɛ sɔrɔ a la dan tɛ a la directeur a bɛ kira ka kuma na kisi nama ba ma ni maa min y'a Ashura bonya hali ni sun dama ye k'a don sun ko hijiden maa 10,000 umurakɛla maa 10,000 seyidusu maa 10,000 mɛlɛkɛ 10,000 olu ka bato baraji ko Ala b'o de di Ashura tile kelen sunba ma kira de ko te kisi nama ba o dama tɛ ni maa min y'ale dɔrɔmɛ kelen dama sarakati dɛsɛbaatɔ dɔ la Ashura don directeur k'o tigi baraji bɛɛ i b'a fɔ Muhamadu Mando dɛsɛbaatɔ bɛɛ k'a minɛ kira yɛrɛ tile la kisi nama ba ma fo ka taa bila Muhamadu Mando laban na dɛsɛbaatɔ fɛn o fɛn b'o kɔnɔ maa min y'o bɛɛ sɔn k'o bɛɛ bonya k'o bɛɛ la nisɔndiya k'o tigi bɛ baraji min sɔrɔ maa min ye dɛsɛbaatɔ kelen sɔn ni sarakati ɲuman ye Ashura don k'o b'o baraji ɲɔgɔnna de sɔrɔ ni maa min ye maa kelen suntigɛ Ashura don o baraji bɛɛ i b'a fɔ maa min ye Muhamadu Mando sunba bɛɛ sun tigɛ k'a bɛɛ la dumuni k'a bɛɛ kɔnɔ fa ka ji d'a bɛɛ ma a bɛɛ k'a min k'a fa maa min ye maa kelen sun tigɛ Ashura don k'o b'o baraji de sɔrɔ tarima fa directeur ni n'a ɲɔgɔnna yiriwaya camanba kira ka kuma na kisi nama ba ma min nana Ashura bonyabaw ye a faamuna Ashura kɔni a seli ɲɛna o de ka gɛlɛn n'o tɛ n'i y'a kɛ nin b'a la lahara ko tɛ bilahi n'i y'a bonya tiɲɛ kan i b'a ye diɲɛ yan depuis ma se lahara mana min ka bon ne nin bɛɛ ye directeur ni Ashura ninnu bonyali ye a b'an ka diinɛ bonya de jira a b'an ka diinɛ kɔrɔta jira wa a b'an ka diinɛ ka kunkɔrɔta jira cogo jumɛn directeur n'i y'a mɛn Ashura bi a bɛ silamɛya de kɔnɔ silamɛw de b'a bonya n'a fɔra bi ye Ashura ye jamana y'a sume k'a ka jour férié walima a fɔra bi ye Ashura ye aw bɔra ka sadiw fa ka terɛnbaw fa directeur ko sabu bi ye Ala ka donba ye a ye donba kobaw kɛ kiraw ni maabaw ye ka bɛn don min ma barajibaw bɛ sɔrɔ don min bonyali n'a ɲɛnamayali la o kama aw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na Ashura bonya directeur hali min tɛ silamɛ ye ni aw ko Ashura bonya ye a bɛ silamɛya bonya ye a bɛ silamɛya kɔrɔta ye wa a bɛ silamɛya ka wasa ye
tarima fam n'a fɔra bi ashura ye ko bi somena baara tigɛ nka a bɛ sara hali bolisɔnna min n'a tɛ ala ko la directeur o baarakɛla ma taa baarayɔrɔ la a ko sabu ko bi ashura ye mun ye directeur a b'o ɲɛɲini ashura ye silamɛya donba dɔ de mana n'o ye silamɛya de bonyana silamɛw de bonyana ala de bonyana kira de bonyana kisi nama pa tarima fam baraji ba minnu bi sɔrɔ a la hali n'o tɛ hɔrɔma ba minnu bi sɔrɔ a la hali n'o tɛ dugawu jaabi ba minnu b'a kɔnɔ hali olu tɛ n'a kɛcogo ɲuman ye a b'an ka diinɛ bonye a b'an ka diinɛ kɔrɔta a b'an ka diinɛ yanga o dama kama fo ni se mɛ ye silamɛ min ye n'o tɛ i man k'i tɔ to ashura bonyali a faamuna jango n'i y'a kɛ barajiw ni dugawu jaabiw b'a la bilahi da se k'o fɔ ka s'a dan na mana kundala surunya la directeur an bɛ se k'o de f'i ye ashura bonyali la nafa minnu b'a la alhamdulillahi rabbil alamin akaramɔgɔ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka kɔnɔnajɛlenya la i ka cɛsiri ani ka jija la hali bi ala ka jɔnw o bɛ se ka yenge ni bonyaba ninnu kala ma cogo min na an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ma n'ala sɔnna an tun ye ɲininkali min kanu ni kɔfɛ an karamɔgɔ sabula an y'a ye ɲina ashura in a bɛna bɛn wagati min ma an bɛ samiya de kɔnɔna na kumana n'i y'a lajɛ sanjiko kuma la olu ye se ka don a la nka an karamɔgɔ yalima i bɛ se ka jigisigi kuma jumɛn de fɔ ayiwa kanuɲɔgɔn ye ayiwa directeur nisɔndiya dɔrɔn de b'an na o la bonya farala bonya kan yamaru parce que anw ka ashura ɲɛnɛmayali an t'a dabɔ foyi kama fo k'an surunya ala la ni ala ka donbaw bonyali ye mun sɔn a ka k'an ye jurumu yafa ye a ka k'an ye bonya ye ala yɔrɔ ani ala k'an haminako dilan kɛ an lajɛ n'a ka hinɛ ye a ka bonyalenw bonyali kama an b'a kɛ ne nin ŋaniya de directeur jɔn ka baaraw la a ɲumanw ka bɔ ala bolo wa baara ka bɔ ala bolo fɛnɛ jɔn ka baaraw la ala k'a ye ne ka jɔ filɛ k'a yɛrɛ kolo kɛ min kɛ ne ala ye ne ala kama tɛ a tɛ nin kɛ foyi kama o ka bɔ jɔn ka baaraw la kosɛbɛ tarima fa mana k'a fɔ bonya farala bonya kan o de y'an bɛ samiya la samiya dama tɛ dɛ an bɛ cɔ de la tarima faamuya san yɛrɛ tɛ tigɛ su ani tile directeur bɔrɔkɔ bɛ fa bɛɛ fɛ hali ni san na tɛ sumaya dalen don fan bɛɛ fɛ mais e n'i ka maakɔrɔbaya i n'i ka bana e n'i ka occupation directeur i n'i ka faamaya i n'i ka nafolotigiya e n'i ka bɔyɔrɔ janya e ka sɔn ka bɔgɔ foroki dugu ni dugu ka bɔgɔ foroki jamana ni jamana ka bɔgɔ foroki quartier ni quartier ka cɔ san k'i bugɔ dugu ni dugu quartier ni quartier kun foyi t'a la fo ne bɛna fara silamɛ jama kan an ka jɛ ka nisɔndiya ka ala fo k'a barika da ala ka donba bonyali kama directeur e k'o bɔgɔ foroki ani e k'o sanji gosi ani i bi degun min sɔrɔ o la walayi o bi jɔyɔrɔ ta ɲini ala caman cɛ la i ka foyi kun tɛ se ka min ɲɔgɔnna ta ye tarima fam directeur ala k'a ye e ye faama de directeur n'a ka di hali sanfiɲɛ tɛ se e ma kuma tɛ sanji ma directeur i bi so ɲuman b'o kɔnɔ buildingiw ni château la mais ala k'a ye sɔnna ka jigin ka b'i ka château kan sanji k'i bugɔ i ka bɔgɔ foroki diɲɛ ko tɛ foyi fo bi ala ka don bonyalen dɔ ye ne bɛna fara silamɛ jama kan an ka jɛ ka ala ka donba bonye ka ala ka diinɛ bonye jira ala juguw la ni ala ka donba bonyali ye directeur i n'i ka faamaya i n'i ka nafolotigiya bɔgɔ la sanji kɔrɔ bilayi o bɛ ko dilan i ni ala cɛ i ka foyi kun tɛ se ka min ɲɔgɔnna dilan tarima fa directeur o de la an ko bonya farala bonya kan parce que kuma bɛɛ an b'a nata an n'an kanubagaw an ka se ka ko de kɛ ala ye an ka se ka ko kɛ donba bonya in na an ka se ka ko kɛ ala ko in na min bi suma ni belebele tɛmɛnenw ka kɛta ye i komi kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ an ye aw ti don alijinɛ kɔnɔ fo fɔlɔmɔgɔw ye tɔɔrɔ ni degun min kɛ ala nɔfɛ a y'o ko ɲɔgɔn kɛ nin kɛnɛ ninnu bonya caman de b'a la jihadu kɛnɛ do fɔlɔ ala ka diinɛ dɛmɛli kɛnɛ foyi tɛ dugukolo kan min bɛ wajulu kɛnɛ bɔ jango donba bonya kɛnɛ la ma
tarima fam mana directeur kira ni sahabo kishin nama bama uye diguni toro munun ke jadu kena nununga badru ni uhudu ni hunenu na ani katase jadu kena toma dambala directeur mana ni aunta dana dora saya ambugo kata wajulu kena ka saya ambugo anzigile wajulu kena ka ansiginto saya ambugo o sanji ambo kumeni niso jani kwandai ko ni dalu do ya ambolo anjodo ala nyefe ko saye ne bugo wajulu kena ka ala kama ala bado na ale kama te santi ne bugo milliard kama tarima fam mano ni soja ba de bana ambo yora nyine kala nyogon fe directeur anga jega gelemo ni dikunda ala ka dina kungoro tali kama anazuru nyalila ala la o kama mana kunda la surunya la mse ko o yoro dama de fo mba do ala bina hinana ka nogaya kanyi nga wona tabe hanni samana dogo ko imbe kono directeur ni wati mboli manoko ka sabu ke fa be borokoy wa la halaya be yele madito on ngambe ala fe directeur oti doni dayde ke wale de bojira insha Allah amba jira an ke wale la ko ambi ala fe ambi ala ka kira fe ambi dine fe wa dine dumbo angale ka do fa be gege kle de ka yanga tarima fam ana kundala surunya la amse ko de fo ashura beni mingera chocho watima alhamdulillah rabbil alamin akramago ami foki wole nyumondo e ka determination totale ala ka dine tien jolla ala sona mamba don ko fali ala ka ira ankenana kan nyon shitna to ko fe ni nyana ma illa star on so mulu kitala awa akramago ni ngali min kumbe ambulo sabula kuma don ko te ko negative ro o fandai awa asura ire nyana ma chugo nyuma farko ibse ala ka jom blasrani guma ngoda bon directeur a nyama ya chuko nyuma onye min ta la doro e ka wajulu kene sig mana amba shu nyama ya ni wajulu kene sigili mana duje ni shu no yara mami ma directeur abi fo o ka shu wajulu labana nafla mununganga seli ambi olufo nana na soko luke mana ne ala shu no ya munuma ke bene ashura yere doi no e gien dali sangumbe yere doi directeur hal ni suma no ya mima ami segi ka faranyo nga tuguni misri la ya ka sandugo kala directeur ni mima na no ya la sella ko lase islamuma amma nyana maya ni chugo indela mana niya ya anye ni ta wajulu kene sigili nya fiye shin chama ode ka bo bato pay Allahu akbar ni ko shun fana ba obi wajulu keneka sili fana ba obi wajulu keneka sarakati fana ba obi wajulu keneka qur'ane kala o bare wajulu kene ala danaya kira kanu kira kansoli nafla sili nimbe bare wajulu kenedi ma min sigira wajulu kene kani ngani ya nyumai shun baraji dafale jaga baraji dafale hiji seli jihadu sarakati bo qur'ane kala kira kanzoli nimbe baraji dafale ibo soro wajulu kene sigilla tarima fa o wajulu kene de kene minga bu alabulu kateme kene beka kateme sigi beka kira ko te kishin na mapa afamuna mana ode la anye wajulu ta duma nunu mbela ama nyanamaya ni wajulu kene sigili de bonya ni horoma mimi wajulu kene la okama ani blasirali bamimbe wajulu la kenyeshi ni mando ima okama tarima fam mana dumunu ni shumbala na kanedo ka shun mana ni shunno gara munuma ani nafla munu kerengerele do ala ambi olufo no no gara mi maka ke ka wajulu kene sigili dafa ngoni ma nyana mayati wanyana o ya nyana mayali chugo nyumai minga bo ape tarima fam ko fe nyumaya de nyini ne do akon nyumaya fion ve CBE directeur ke ko biya ashura tarina ashura bonya soro ka samadiya soro ka dugo jabi soro nyuma yala o fe mana no yima o nyinneto nafla selula sarakati bola shuna wajulu kene sigila zigurula ona bonyo ngo yese fe na ka bonya no yo benyini nedo a fe ngara chiya ka obeya bonya chuko nyuma to afamuna
alhamdulillahi rabbil alamin akram wa mi fi walki wali mando da fita fulimina wa baraka ni ngal menun ka sisa ni famuti flay ka wala no abkelendi lajabo ani lamibo belajelema wa karam wo kuma kalaba ani duwo mi bolo kallase kanyogon ani lajabo belajelema bisigina aywa directeur foli dama de be ke nyashi ni ndoma nunu mbonya bagoma ro ama damene nyine apada de bamba ke dani na ayamaru directeur ama damene doma ya so rambi chugumina ninyana o yeba cha amambe sigatola o abilala mina min kono o fana yeba cha amambe munu yekunu yekabi mana kan nyogon be debi gale fo bi chesiri ni jija de be kenyeshi doma nunu mbonyalima directeur kan nyogon be san samiya ko tala klema ko tala wati ka nogo wati ka gele tala ashura seose ubu ka jamana uka dugula kana anga ka nyogon fe directeur ambufu uka domba bonyalla nya fuye au na to ka boka jamana una ka boka dugula kaye au mina ta ashura nyema yali yoro de la o dama yere wasara islamaya kungoro tali ani islamaya bonye ani islamaya korata jiralla mogola tarima famia mana ambi kan nyogon befu ka duma nyema ya ba befu ne ya damina ka dasrala we jiya ko de na fion fe damina na ala kama directeur obilaba sigatala ala ka anga ko labana wi ala ko ke kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam mana ami dugo de tugola ka dugo chaya faso mali ka dugo chaya islamanyuma be ka dugo chaya madina islamiya tonde berajeli directeur asura sangura mimina jo ya rabbi ala ka hero dama bonya munumba ko na ala ka bekanye toro munumba ko na ala ka do anoluche ala ka nyinanga nga here sanye ka kanga wasa sanye ala ka do ana toro na mashiboche ala ko ke kira kama sallallahu alaihi rasul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin radio horonya fm lamebaw tebe horonya lajabaw ame obela jilin foko wali nyimondo amo obela jilin foko aw kambe sigina tawla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh